শনিবার সন্ধেতেই শিলিগুড়ি পৌঁছেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মালবাজারে চা বাগানের শ্রমিক সম্মেলনে এক বিশাল সমাবেশের আয়োজিত করা হয়েছিল। যোগদান করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। 2023 সালে পঞ্চায়েত ভোটের আগে মাটি শক্ত করতে ময়দানে নেমে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই দিনে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন মলয় ঘটক, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, উদয়ন গুহ, গৌতম দেব, সাবিনা ইয়াসমিন সহ তৃণমূলের বহু নেতা মন্ত্রী। মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, চা শ্রমিকদের পাশে আসে তৃণমূল। শ্রমিকদের স্বার্থে যতদূর যাওয়া প্রয়োজন যাবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 31শে জানুয়ারির মধ্যে প্রত্যেক শ্রমিকদের কাছে আই কার্ড পৌঁছে যাবে। চা শ্রমিকদের পিএফ গ্র্যাচুইটির দাবি ন্যায্য। পিএফ গ্র্যাচুইটির দাবিতে বড় আন্দোলন শুরু হবে। পিএফ গ্র্যাচুইটি কেন্দ্র সরকারের দায়িত্ব। আমি আপনাদের বলতে চাই যে আপনাদের যে পিএফ আর গ্র্যাচুইটির দাবি, এই দাবি অত্যন্ত ন্যায্য এবং আপনাদের জেনে রাখা উচিত যে পিএফ আর গ্র্যাচুইটি রাজ্য সরকারের অধীনে পড়ে না, কেন্দ্র সরকারের দায়িত্ব। যদি কোনো চা বাগানের মালিক আপনাকে পিএফ গ্র্যাচুইটি না দেয়, এখানে শ্রমমন্ত্রী আছে, আমি শ্রমমন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে আগামী দিন 3,83,000 চা শ্রমিক, এই 6টা চা বলায় যারা রয়েছে তাদের সবার যেন আগামী দিন একটা করে আইডেন্টিটি কার্ড তৈরি হয়। 3 মাসের মধ্যে শ্রম দপ্তরকে সুনিশ্চিত করতে হবে। 3 মাসের মধ্যে। আজকে সেপ্টেম্বর, অক্টোবর হলো পুজো, নভেম্বর, ডিসেম্বর, 31শে জানুয়ারির মধ্যে প্রত্যেকটা শ্রমিকের হাতে আইডি কার্ড পৌঁছে যাবে, আমি আপনাদের কথা দিয়ে যাচ্ছি। 2, যারা পিএফ আর ইএসআই জমা করেনি, ট্রেড ইউনিয়নের যারা আমাদের প্রতিনিধিরা আছে, আমি তাদের অনুরোধ করব এই নিয়ে প্রত্যেকটা চা বাগানে গেট মিটিং হবে, লাইন মিটিং হবে, আন্দোলন হবে এবং চা বাগানে যারা কাজ করে তাদের স্বার্থে তৃণমূল কংগ্রেস লড়বে, শ্রমিকের স্বার্থে, মালিকের স্বার্থে নয়। पीएफ और ग्रेचुइटी सेंट्रल गवर्नमेंट सब्जेक्ट है। अब हो सकता है कुछ लोगों के पास ये कंप्लेन आ रहा है कि भाई चाय बागान के जो मालिक है वो तो हमें पीएफ नहीं दे रहा है, और मैंने कहा पीएफ भाई बड़ा रकम है, कहीं 800 रुपए है, कहीं 1000 रुपए है, कहीं, और 800 रुपए तो आपका है, एम्प्लॉयर का भी तो है 800 रुपया। तो साल खर्च खत्म होने के बाद वो रकम 12, 15, 16 हजार बन जाता है और वो पैसा आप तक पहुंचता नहीं है। क्या ये पैसा आप तक पहुंचता है? क्या ये पैसा आप तक पहुंचता है भाइयों बहनों? पहुंचता है? जरा हाथ ऊपर करके बताना। पीएफ ग्रेचुइटी की पैसा पहुंचता है? पहुंचता है? हां या ना? ये पैसा चाहिए हां या ना? इसके लिए संघर्ष करेंगे हां या ना? जितना दूर जाना पड़े जाएंगे हां या ना? मेरे बातों पे भरोसा करेंगे हां या ना? जरा जोर से आवाज ऊंची करके बोलिए, दिल्ली हिलना चाहिए हां या ना? ये पैसा आपकी हक की कमाई है, ये आपको मिलनी चाहिए हां या ना? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, और मैं ये ट्रेड यूनियन के सारे जितना भी तृणमूल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, प्रेसिडेंट हो या यूनियन लीडर हो, मैं सबको ये अनुरोध करके जाता हूं कि कल से ये मुद्दा जमीन पे लेके हम लोग को उतरना पड़ेगा कि पीएफ और ग्रेचुइटी बीजेपी की सरकार को हर एक चा श्रमिक के अकाउंट में पहुंचाना पड़ेगा। आने वाले 3 महीना का हम लोग समय देके इनको जाता है। और जहां पे चा बागान की मालिक आपको पीएफ नहीं देता है, मैं लेबर मिनिस्टर यहां पे है, मैं अनुरोध करूंगा कि आने वाले 3 महीने के अंदर जहां पे ऐसी स्थिति है कि जहां पे चा बागान की मालिक जानबूझ के बदमाशी करके आपको पीएफ नहीं दे रहा है, ग्रेचुइटी नहीं दे रहा है, 3 महीने के अंदर सारा सिस्टम पे स्लिप वाइज होना चाहिए और सबको ये ग्रेचुइटी और पीएफ मिलना चाहिए। और जो चा बागान में मालिक नहीं देगा उस मालिक के खिलाफ और मैनेजर के खिलाफ पुलिस में जाके एफआईआर करना, और जो उसके खिलाफ
कार्रवाई होगी, वो आने वाले दिन में होगा, कोई किसी को बख्शा नहीं जाएगा, मैं आपको यकीन दिला के जाता हूं। যারা পিএফ আর গ্র্যাচুইটি পাচ্ছেন না, আমি তাদের অনুরোধ করব যে আগামী দিন যেখানে মালিক ইচ্ছাকৃতভাবে পিএফ গ্র্যাচুইটি দিচ্ছে না, আপনারা যদি 3 মাসের মধ্যে পে স্লিপের বন্দোবস্ত করার জন্য আমি শ্রমমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছি, এটা হওয়ার পরও যদি পিএফ গ্র্যাচুইটি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো চা বাগানের মালিক না দেয়, তার বিরুদ্ধে লোকাল থানায় গিয়ে এফআইআর করবেন, ক্রিমিনাল কেস শুরু করে তার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করবে এবং সরকার যত দূর যাওয়ার যাবে তার বিরুদ্ধে কঠোর থেকে কঠোরতম ব্যবস্থা এবং শাস্তি আমরা দাবি করছি আজকে এই মঞ্চ থেকে। दूसरा, आप लोगों का बहुत दिन से एक डिमांड है कि भाई हम चाय बागान में जब काम करने जाते हैं, खास करके मेरी माएँ और बहनों की हुई, कि जब चाय के बागान में हम काम करने जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इनको कंधे पे उठा के लेके जाता है, ना बच्चे को खिला पाता है ना ध्यान रख पाता है, तो इनके लिए कुछ बंदोबस्त की जाए। इनके लिए बंदोबस्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या माएँ बहनें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको लेके आपको काम करने में तकलीफ होता है कि नहीं होता है? होता है। आप देखो, देश का प्रधानमंत्री अपने आप को एक चाय वाला बोल के प्रधानमंत्री बन गया, और जिसके वजह से चाय बनती है उनके ऊपर कभी इन्होंने आंख उठा के नहीं देखा इसकी सरकार ने। प्रधानमंत्री बनने के बाद और भाजपा की सरकार सत्ते में आने के बाद अगर किसी के अच्छे दिन आया है, इन्हीं के आया है। आपके अच्छे दिन आए क्या? जॉन बर्ला के अच्छे दिन आए। घर देखा है उसकी, मकान देखा है, देखा है कि नहीं देखा है? निशित प्रामाणिक का अच्छे दिन आए हैं। उसका दिल्ली का घर देखा है आपने? निशित प्रामाणिक का करोड़ों रुपया खर्चा करके मार्बल पैलेस बनाया है। ये किनके पैसा है? ये आपकी हक की कमाई है। ये लूट के लेके जा रहा है और अपने जेबें भर रहा है। जो प्रधानमंत्री देश में अपने आप को एक चाय वाला बोल के प्रधानमंत्री बना, जिसके वजह से चाय बनता है, उसके ऊपर एक बार आंख उठाकर भी नहीं देखा। आप ऐसे सरकार चाहते थे तो आपकी जो समस्या है कि बच्चों को ले जाना और कंधे में उठा के चाय पत्ती उखाड़ना और चाय पत्ती उठाना, 10 घंटा 8 घंटा काम करना, इसमें तकलीफ होता है कि नहीं होता है? तकलीफ होता है। तो इसका समाधान हल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इस साइड से बताइए, इसका होना चाहिए। आप इधर बताइए होना चाहिए, इधर बताइए होना चाहिए। और अगर समस्या नहीं है तो कोई बात नहीं। समस्या है कि नहीं है भाई? है कि नहीं है? है। सब हाथ उठा के बोल रहे हैं। तो इसका हल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। 6 महीना के अंदर मैंने बात किया है, और मैंने जब मेरे पास ये खबर पहुंचा, मैंने मुख्यमंत्री से खुद बात किया। मुख्यमंत्री ने एक बार में डायरेक्शन दे दिया है लॉ मिनिस्टर को कि आने वाले 6 महीने के अंदर 50 बच्चों का क्रेश बनेगा, जिसमें 50-50 बच्चे रहेंगे पूरा चा बागान इलाका में। अब कोई मां को बच्चों को कंधे में उठाकर चा पत्ती उठाने के लिए जाने के लिए मजबूरी सहना नहीं पड़ेगा। यह मेरा वादा है आपको। एक एक क्रेश में 50-50 बच्चे रहेंगे, तो 2500 बच्चों का रहने का इंतजाम बाद में अगर जरूरत पड़ेगा उसको हम लोग बढ़ाएंगे भी। 50 को 60 भी करेंगे, 70 भी करेंगे, 100 भी करेंगे। लेकिन 6 महीना के अंदर, अभी सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। মঞ্চ থেকে বিরোধীদের বিরুদ্ধে এক হাত নিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ভোটের আগে চা শ্রমিকদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি যা বলে তা করে না। তৃণমূল কথা দিলে সেই কথা রাখে। চা শ্রমিকদের পিএফ এর টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র। এই সমাবেশ তাদের জন্য যারা তীর্থের কাকের মতো চেয়েছিল কেন্দ্র সরকার কি করবে, আর আমাদের জন্য কবে উন্নয়নমূলক প্রকল্প কেন্দ্রের সরকার ঘোষণা করবে। 2016 সাল, 2019 সাল, 2021 সাল নিজে প্রধানমন্ত্রী এসেছিল
এসে কি বলেছিল? আমার কাছে তো গ্যাজেট নোটিফিকেশন রয়েছে, আমি আপনাদের দেখাতে চাই। এই যে নোটিফিকেশন, 28শে জানুয়ারি 2016 সাল, তার আগে এসে প্রধানমন্ত্রী বলেছিল যে যে সমস্ত বন্ধ চা বাগানগুলো আছে, যেমন বীরপাড়া চা বাগান, গড়গান্ডা চা বাগান, লঙ্কাপাড়া চা বাগান, তুলসীপাড়া চা বাগান, হুন্টাপাড়া চা বাগান, ধুমচিপাড়া চা বাগান, ডেমদিমা চা বাগান, এই 7টা চা বাগান কেন্দ্রের সরকার অর্থাৎ মোদী সরকার অর্থাৎ বিজেপি সরকার অধিগ্রহণ করবে এবং খোলার ব্যবস্থা করবে বলেছিল নরেন্দ্র মোদী, আর বাস্তবায়িত করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি যা বলে করে না, তৃণমূল কংগ্রেস যা বলে তৃণমূল কংগ্রেস করে। এটাই হচ্ছে পার্থক্য। আপনারা দেখুন, 2016-র আগে আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, আপনারা ভোট দিয়েছিলেন। 2019-এর আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, আপনারা ভোট দিয়েছিলেন। 2021-এর আগে আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, আপনারা ভোট দিয়েছিলেন। এবার বলুন তো, এবার যদি ভোট চাইতে আসে কি করবেন? কি করবেন? যদি বলে এই দেবো তাই দেবো, অধিগ্রহণ করব, চা শ্রমিকদের জন্য এত টাকা বরাদ্দ হয়েছে, কই 2 বছর আগে তো বাজেট করে বলেছিল আসাম আর পশ্চিমবঙ্গের চা শ্রমিকদের জন্য 1000 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রের সরকার, তার মধ্যে 10 পয়সা দেখতে পেয়েছেন কেউ? কোথাও এসছে? এখানে আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, যদি কেউ বলতে পারে 10 পয়সা এসছে সেই 1000 কোটি টাকার, আমি কাল থেকে রাজনীতি করব না, ছেড়ে দেবো। এত বড় কথা দায়িত্ব নিয়ে বলে গেলাম। এরা মিথ্যেবাদীর দল। আপনাদের ভালোবাসা, আপনাদের আশীর্বাদকে পাথেয় করে যারা রাজনৈতিক স্বার্থে নিজেদের আচ্ছেদিন আনার জন্য কাজ করে, তাদেরকে আর ছেড়ে কথা বলা যাবে না। উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ কথা নিয়ে আপত্তি জানান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এই বিষয়ে বলেন, কোনো উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ নয়, একটাই বঙ্গ, সেটা হলো পশ্চিমবঙ্গ। ব্যুরো রিপোর্ট, বিটিভি ভারত।